ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଭାତ ଖାଏ କଲିକତା ପିଲାଦିନ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହରିଆ ମାନେ ପଢୁଥା ଅଷ୍ଟମ ନବମ BM ସ୍କୁଲରେ 20 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। 3 ଟଙ୍କାରେ ସାଧା ତରକାରୀ ମାଛ ଭାତ। ଏଇନା 20 ଟଙ୍କାରେ କଲିକତାରେ ଫୁଟପାଥ ଦେଖିବ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ଚଳିପାରିବ ସେ ହଉଛି କଲିକତା। କଣ ଭାସିଗଲା ଏଇଠୁ? ଆମର ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 5 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଇଏ ବାହାରିଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦବ। ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତା ଘରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୋହନ ମାଝିର, ଲୋକ ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ। ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଏଇନା କେତେ ଇଏ 10 କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। 10ରେ 8 ପ୍ରକାର ପରିବା ପୁରଉଛନ୍ତି କି କଥା। ହଉ ଇଏ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍। ଏ ଆମ 3ଟା ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ମାଛ ଦାସେ 3ଟା ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ମାଛ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ଆସାମ, ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା। ଭାଷା ମଧୁର, ଖାଦ୍ୟ ମଧୁର, ଚାଲ ଆରେ ଚାଉଳ। ଆନ୍ଧ୍ରା ତାଙ୍କର ଚାରୁ ପାଣିରେ ସେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବେ। ଆମେ ଚାରୁ ପାଣିରେ ଖାଇପାରିବୁ। ଆମର 4-5 ପ୍ରକାର ଡାଲମାରେ ପରିବା ପଡିବ। ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ସତ କୁହ? ତମେ ବିହାରକୁ ଯା 5-7 ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇକି ଡାଲମା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ୟୁପି ଯା, ପଞ୍ଜାବ ଯା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଲମାରେ ଗୋସାଇ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ 10-11 ପ୍ରକାର ପରିବା। ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ, କଖାରୁ, ସାରୁ। शुभेंदु करते जान बांग्लादेश से हटाओ। हम फुल समर्थन हमारा, कांग्रेस है भी हम समर्थन। पाकिस्तान हटाओ। ओडिशा तमें बिना पासपोर्ट रे रहिबो आमे बर्दाश्त करिबु। हटाओ जेते अछंती आमी बोले छे इलेक्शन प्रचार ये छे बांग्लादेश वेस्ट बेंगल वो जो की नदी नहीं नदी बांग्लादेश नदी नहीं वर्ल्ड फेमस फिश जो इलिश से बांग्लादेश आउ कलिकता मिक्स से नदीटा ना भूली जाए ना। अरे किए बेंगली अछन पद्मा इलिशी ना इलिशी नदीर नाम की से नदीटा हूँ वर्ल्ड फेमस। से माछ बाहर जाए बिक्री हो 30 बहु बार 30,000 40,000। मुझे भोट प्रचार कर जो गली से नदी कूल ढाबा सब अच्छी कत ना कत प्रकार इलिश खाबे भाजी छिंचड़ा बेसार 100 रुपया। मुझे जाइली 20 वर्ष तले भोट 100 टंका पेटे तुम इलिश खाइब 100 टंका से एने से 5 टंका हम प्योर इलिश। बांग्लादेश एवं वेस्ट बेंगल नदीटा एपटे ना पारि से पारि पासपोर्ट मिछे खाली ए बाबू इंडिया रे मिनिमम एना 30,000 3-4 कोटी बांग्लादेशी। तुम आम ओडिशा जाऊन भीतर कनिका देखो मुंडे सबुंडू बांग्लादेशी पट्टा अच्छी पासपोर्ट नहीं भोटर लिस्ट अच्छी इलेक्ट्री अच्छी आधार कार्ड सब अच्छी सिटीजन से जाओ। धन्यवाद बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो मानकर नहीं कार्ड नहीं पासपोर्ट कार्ड नहीं से माने बाहर जावा उचित कारण आम दुखरे अच्छु आम सुखरे आम अच्छु भारत माटी जो माने जन्म आम भारत माता को प्रशंसा करुचु तिरंग पताका को मानुचु आम भितर रही तमें लोक आम हत्या कर आम भारत को छारखार करने षड्यंत्र कर आम केवे बर्दाश्त करूँ आम ब्लड से। धन्यवाद।